Ko ne došao u boj na Kosovo, od ruke mu ništa ne rodilo, rujno vino ni pšenica bela. Otprilike tako je srpski knez Lazar Hrbeljanović pretio Srbima i onima srpskog roda pred odlučujuću bitku sa Turcima 1389. godine. S obzirom na razmere stradanja srpske vojske u tom boju, uvek mi je bila interesantna misao. Možemo li se mi današnji Srbi smatrati onima koji su potomci onih koji su se povukli iz boja zajedno sa Vukom Brankovićem ili još gore, onih što se uopšte nisu ni odazvali pozivu? To bi objasnilo mnoge stvari koje nam se dešavaju i mogli bismo ih prosto pripisati Lazarevoj kletvi. Epske junačke pesme su jedno, istorija je ipak nešto malo drugačije. Turci su tokom nekoliko vekova bili dominantna sila i vladali su i ovim našim prostorima. S obzirom na dubinu, dužinu i prirodu veza sa njima, možda ovaj video ne bi trebao da se zove šta su Turci uradili za nas, nego šta su Turci uradili nama. Uglavnom ono što osvajači rade osvojenim narodima, pogotovo ako su još i druge vere, uz par trikova iz rukava koji su donekle originalni turski izum. Ali o tome malo kasnije. Nakon što je Aleksandar Veliki osvojio Malu Aziju, većina antičkih regiona koji čine današnju Tursku je bila kulturno helenizovana, a to se nastavilo i tokom vizantijske ere. Turci Selđuci su počeli da migriraju u Anadoliju u 11. veku, a počev od kasnog 13. veka, Turci Osmanlije pod liderstvom Osmana I su ujedinili turske kneževine i krenule u osvajanje Balkana i Anadolije. Nakon što je Mehmed II osvojio Konstantinopolj, sada Istanbul 1453. godine i zbog toga dobio nadimak osvajač, osmanska ekspanzija se nastavila pod Selimom I, da bi tokom vladavine Sulejmana Veličanstvenog Otomansko carstvo postalo globalna sila. Godine 1590. Otomansko carstvo se prostire od Iraka na istoku pa sve do Alžira na zapadu i od Saudijske Arabije na jugu do Mađarske i Dalmacije na severu. 1683. godine Turci su opsedali Beč, a taj poraz je predstavljao prekretnicu za njihova osvajanje u Evropi. Od kasnog 18. veka pa nadalje moć carstva je opadala sa postepenim gubitkom teritorija. Osmansko carstvo je ušlo u Prvi svetski rat kao jedna od centralnih sila 1914. godine, a posle poraza carstvo je rasparčano. Turski rat za nezavisnost protiv okupatorskih savezničkih sila rezultirao je ukidanjem sultanata 1922. i proglašenjem republike 1923. godine. Reformama koje je pokrenuo prvi predsjednik zemlje Mustafa Kemal Ataturk, Turska je postala sekularna, unitarna i parlamentarna republika, tako da se Ataturk smatra ocem moderne Turske, što njegovo prezime i bukvalno znači. Turska je ostala neutralna tokom većeg dela Drugog svjetskog rata, a 1952. se među prvima priključila NATO paktu, a godine 1974. Turska je okupirala severni deo Kipra. Od 80. godina Turska je kandidat za ulazak u Evropsku uniju, što se nikad nije desilo. Što opet ne umanjuje činjenicu da je Turska važna regionalna sila sa geopolitički značajnom strateškom lokacijom. Posle Maričke bitke 1371. godine i boja na Kosovu 1389. godine, srpska srednjevekovna država je postala turski vazal, što bi značilo da je morala da plaća danak u novcu i da ide u rat za račun turskog sultana. U vreme vladavine despota Đurađa Brankovića dolazi do pada Smedereva 1459. godine i konačnog sloma srpske srednjevekovne države, koji je trajao sve do Karađorđa i prvog srpskog ustanka 1804. godine. Potom sledi drugi srpski ustanak 1815. godine pod vođstvom knjaza Miloša, povlačenje turskih posada iz srpskih gradova 1867. godine, dobijanje pune nezavisnosti Srbije 1878. godine posle Berlinskog kongresa, te konačno Balkanski ratovi 1912. i 1913. godine, posle kojih Srbija i Turska više nemaju zajedničku granicu i dolazi do konačnog kraja turskoga zuluma, kako je to narodni pevač opisivao. A od svih zuluma jedan se posebno ističe svojom neobičnom surovošću, a to je danak u krvi. Što bi rekao Cune Gojković, sina majci iz naručja oteo je zulumčar, sada kune svoju sudbu, što je janičar.
Danak u krv je bio sistem prikupljanja muške dece iz osvojenih hrišćanskih zemalja u Osmanskom carstvu, kao vida redovnog oporezivanja sa ciljem da se napravi verna robovska vojska, odnosno janjičari, spremni da ratuju za carstvo gdje god se ukaže potreba. Otprilike svake 4 godine hrišćanski dečaci između 8 i 10 godina starosti bili su odvođeni od svojih porodica i smatra se da ih je ukupno odvedeno između 200 i 300 hiljada. Turska vojska ipak poštovala određena pravila pri odabiru, pa nije odvodila sinove jedince, blizance, a naravno ni decu sa fizičkim manama. Mehmed Paša Sokolović je poreklom Srbin iz Hercegovine. Odveden je kao dečak da bude janičar, a dospao je sve do položaja velikog vezira i tu dužnost je obavljao čitavih 15 godina za vreme vladavine čak 3 turska sultana. Mehmed Paša je podizao brojne zadužbine širom carstva. Po njegovom naređenju, 1571. godine izgrađen je most preko Drine u Višegradu, koji je Ivo Andrić opisao u delu Na Drini Ćuprija i postao jedini Srbin koji je ikada dobio Nobelovu nagradu. Dakle, mi njima sultana Murata, oni nama Miloša Obilića i svetog kneza Lazara. 500 godina sa Turcima u čvrstom zagrljaju ostavilo iza sebe mnogo trauma i ljutih bojeva, ali i nekih veza i sličnosti. Postoji negde oko 3000 tursizama u našem jeziku. To su reči kao što su bašta, duvan, šećer, rakija, zanat, mušterija, čarapa, jastuk, bakšiš, budala, sokak, megdan, delija, kajmak i tako dalje. Srbi i Turci dele i slično sujeverje, tipa da ako nekuda krenete, valja prosuti vodu za vama radi srećnog ishoda, da bi se izbegla loša sreća i oterao strah, i jedni i drugi se uhvate za uvo i naprave zvuk poljupca, pa onda kucnu u drvo. A svrab na levom dlanu i jednima i drugima znači da će se pojaviti neki novac. I Turci i Srbi vole da meze, da jedu sarmu, ćufte i punjene paprike, da se slade baklavom, tulumbama i ratlukom i iznad svega da piju kahvu i rakiju. Današnja Turska se graniči sa 8 zemalja i sa 3 mora. Od severa ka jugu Turska se proteže od 480 do 640 km, a od zapada ka istoku oko 1600 km i veća je od bilo koje druge evropske zemlje. Od ukupne dužine granica od oko 6440 km, oko 3/4 su pomorske. Turska kontroliše Moreuze, Bosfor i Dardanele, kao i Mramorno more, a koji predstavljaju jedini izlaz iz Crnog mora. Većina ostrva duž Egejske obale pripadaju Grčkoj. U stvari sva pripadaju Grčkoj osim ova dva, a pomorska granica između dve zemlje je izvor brojnih sporova. Turska je pretežno planinska zemlja, osim na delovima uz morske obale. Čak 1/4 zemlje se nalazi na nadmorskoj visini iznad 1200 metara. Planina Ararat, uz koju je navodno pristala Noeva barka posle potopa, je najviša tačka sa 5165 metara nadmorske visine. Geološka struktura Turske, gdje je izgradnja planina još uvek u toku, posebno pogoduje zemljotresima, koji su relativno česta pojava. Veliki zemljotres se poslednji put dogodio u jugoistočnoj Turskoj početkom 2023. godine i stradalo je 50.000 ljudi. Životinjski svet Turske je bogat i zanimljiv, osim životinja koje uobičajeno možete naći u Evropi kao što su medved, vuk, jelen, ris. U Turskoj možete sresti i hijene i leoparde, kao i zmije zvečarke. A postoje i neke vrlo neobične životinje, kao što je azijski ševrotein, stvorenje između miša i jelena, koje je najmanji sisar kopitar na svetu, visine do 30 cm i težine od 1 do 8 kg. Osim toga, u Turskoj nema pustinja, što znači da nema kamila, osim onih koje se pojavljaju u hotelima uz morsku obalu, ali te životinje nisu poreklom iz zemlje. Kulturno nasleđe je neverovatno. U Turskoj postoji 19 UNESCO-vih lokacija svetske baštine. Ali to nije sve, takođe postoji još preko 50 mesta koja se nalaze na listi čekanja kao kandidati svetske baštine. S obzirom na to koliko značajnih istorijskih znamenitosti ima u Turskoj, ne treba da čudi što je ova zemlja 6. u svetu po broju turista koji dolaze da je posete. Napomenut ćemo samo neke. Istorijski deo Istanbula,
carska prestonica Vizantijskog i Otomanskog carstva, Istanbul je bio veliki politički, verski i kulturni centar više od 2 milenijuma. Tu možete pronaći remek dela, kao što su Hipodrom u Carigradu, Aja Sofija, Sulejmanija džamija i Palata Topkapi, koji svedoče o genijalnim arhitektama koji su tu stvarali tokom mnogih vekova. Međutim, ukoliko vam se ukaže potreba da bacite nešto u kantu za đubre u tom delu Istanbula sa najvećim brojem turista, primetit ćete da ih nema nigde. Razlog je strah od terorističkog napada. Pamukkale, mesto poznato po vizualno upečatljivom pejzažu koji se sastoji od ukamenjenih vodopada, stalaktita i terasa nastalih taloženjem i prelivanjem velike količine kalcijum karbonata. Pamukkale u bukvalnom prevodu sa turskog znači pamučna tvrđava. Zatim drevni grčki grad Efes, koji je bio poznat po jednom od 7 svetskih čuda, Artemidinom hramu, koji sada leži u ruševinama. Tu su i ostaci drevne Troje, koje je ponovo otkrio Heinrich Schliemann krajem 19. veka i od tada su postali jedno od najpoznatijih arheoloških nalazišta na svetu. Na tlu Turske su i antički gradovi Pergamon, Hierapolis, kao i mnogi drugi spomenici kulture iz grčko-rimskog i vremena Otomanskog carstva. Smatra se da Turaka ima preko 86 miliona, što Tursku stavlja na 17. mesto u svetu i otprilike odgovara 1% ukupnog svetskog stanovništva. Po turskim zakonima, kogod ima tursko državljanstvo smatra se Turčinom. Procena je da etničkih Turaka ima negde oko 73%, dok su najveća manjina Kurdi sa oko 13%. Naročito su velike turske dijaspore u Nemačkoj između 3 i 7 miliona ljudi, u SAD između 1 i 3 miliona, a u Bugarskoj su Turci najveća manjina sa populacijom od negde između 600 i 800 hiljada. Prosečna starost u Turskoj je oko 31 godine, a samo 9% stanovništva zemlje je starije od 60 godina. Oko 99% turskog stanovništva su muslimani, a u Turskoj postoji više od 80.000 džamija. Turska je dom za neke od najlepših džamija na svetu, a jedna od njih koja naročito oduševljava svojom lepotom je džamija Sultan Ahmet u Istanbulu, popularno poznata kao Plava džamija. Što se tiče svog najboljeg prijatelja, Turci će uvek reći jednu državu – Azerbejdžan. Ukupan bruto društveni proizvod Turske prema paritetu kupovne moći po proceni za 2022. godinu iznosi 1029 milijardi eura, što Tursku smešta na 19. mesto na svetu, sa tendencijom daljeg rasta. GDP po glavi stanovnika po istom paritetu iznosi oko 11,9 hiljada eura, što Tursku po tom parametru čini 71. najbogatijom zemljom na svetu. Turska je jedna od najuspešnijih zemalja u razvoju i među vodećim i svetskim proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, tekstila, motornih vozila, transportne opreme, građevinskog materijala, potrošačke elektronike i kućnih aparata. Automobilska industrija u 2021. godini proizvela 1.276.140 motornih vozila, što je Tursku učinilo 13. najvećim proizvođačem na svetu, a oko 80% od te cifre odlazi na izvoz. Takođe, Turska ima mnogo savremenih proizvođača naoružanja. Godišnji izvoz dostigao 1,6 milijardi dolara još u 2014. godini. Na 8. mestu u svetu su po proizvodnji čelika. Glavni trgovinski partneri su Nemačka, Rusija i Velika Britanija. Aviokompanija Turkish Airlines drži više internacionalnih linija nego jedna druga kompanija na svetu, negde oko 130, a aerodrom u Istanbulu je drugi na svetu po broju internacionalnih putnika. Jedna od najzanimljivijih činjenica u Istanbulu je da je to grad koji se prostire na 2 kontinenta, podeljen na 2 dela Bosforskim moreuzom. Zapadna obala Istanbula leži na evropskom kontinentu, dok je istočna obala u Aziji. Dakle, bukvalno možete peške preko Galata mosta preći na drugi kontinent. Samo 3% Turske je u Evropi, a ostatak zemlje je na azijskom kontinentu. Prvo ime grada, Vizantija, bilo je grčkog porekla. Godine 324. grad je preimenovan u Konstantinopolj, a od 1930. godine novo ime grada je Istanbul. Iako se smatra megagradom i ima oko 15 miliona stanovnika,
Istanbul nije glavni grad Turske, već je to Ankara. Veliki bazar u Istanbulu se zvanično zove Kapalı Çarşıya. To je lavirint sa 61 ulicom i 3000 prodavnica. Jedna od najstarijih i najvećih pijaca na svetu, koja dočekuje oko 400.000 posetilaca dnevno. Ukoliko volite da kupujete i da se cenkate, onda ćete tu zaista uživati. Turska je zaslužna za 75% svetske proizvodnje lešnika. Većina svetskih lešnika raste u mediteranskom basenu, Turskoj, Grčkoj, Italiji i Španiji. Italija je sljedeći najveći proizvođač sa oko 20% svetske ponude. Orašasti plodovi se obično koriste u mnogim turskim dezertima. Osim toga, Turska je prva u svetu po proizvodnji kajsija, trešnji i smokvi. Verovatno ste čuli da su Holanđani ludi za lalama, ali da li ste znali da su lale tamo stigle iz Turske? Lale su poreklom iz centralne Azije i bile su u turskim baštama mnogo pre nego što su stigle u Evropu. Turska je također u Evropu donela prve trešnje, kao i kafu. Iako mi kafu koju pijemo zovemo turska, kafa ipak nije najpopularnije piće. Čak 96% stanovništva popije najmanje jednu šoljicu čaja dnevno. Turski čaj je jak, služe ga u malim čašama u obliku lale. A pre nekoliko stotina godina Turkinje su mogle ostaviti muževe zbog kafe. Turkinje su imale zakonski osnov da se razvedu ako muževi nisu mogli da im obezbede nešto tako osnovno i bitno kao što je kafa. Verovatno nisu imale pravo na razvod braka ako im muževi oćelave, ali Turska je danas glavna destinacija na svetu kada se radi o presađivanju kose. Nazar ili zlo oko je najprodavaniji suvenir u Turskoj. U pitanju je kamen napravljen od rastopljenog stakla, gvožđa i bakra, koji baštini tradiciju staru 3000 godina, a nosi se da zaštiti nosioca od loše sreće, a koja se događa iz razloga što je neko ljubomoran na vas i gleda vas urokljivo. A u Turskoj postoji grad koji ima 452.000 stanovnika i zove se Batman. Ali kako god, i sa Batmanom i bez njega, ja se ne bih zezao sa Turskom. Hvala na gledanju, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe.